Čo je psychofonetika? Takýto zázračný termín. Zázračná terapeutická metóda, ktorej vynálezcom je Yehuda Tagar, náš vzácny host z Izraela. Vítaj, Yehuda. So what is psychophonetics? This is me, right? I will just translate that. Okay. It is the miracle method which was created by Yehuda Tagar from Israel. Welcome here. Thank you. Takže máme prekladateľku, pretože máme tu vzácneho hostia z Izraela, lenže on sa samozrejme priženil na Slovensko, zbalil krásnu Slovenku, ktorá sa volá Mira. Takže dobrý večer, Mira. A ešte tu máme ďalšiu krásnu Slovenku, tá sa volá Veronika, tá nasleduje zo zákulisia. Takže máme Mandalový atelier plný krásnych a vzácnych hostí. Ja sa veľmi teším, že nám Yehuda predstaví tú svoju metódu, ktorá sa nazýva Psychofonetika. Zároveň si vyskúšame naživo, ako vyzerá taká terapia. A ja budem pokusný králik, takže držte mi palce. Ale veľmi sa teda teším, že čo všetko nám o sebe Yehuda prezradí a čo naplňa jeho život v posledných rokoch a prečo je na Slovensku, prečo sa mu tu páči. To by bola hneď aj prvá otázka teda pre Yehudu. So first question for you is, why are you in Slovakia? Why you like it here? I always felt Central European, even though I was born in Israel. Vždy som sa cítil tak trochu ako stredoeurópan, aj keď som sa narodil v Izraeli. And I always felt Slavonic, because both my parents are Slavonic. A tiež som sa cítil ako Slovan, pretože obidvaja moji rodičia boli Slovania. But for 28 years I lived in Israel, and then I went to the English-speaking world. Potom som 28 rokov žil v Izraeli a následne som odišiel do anglicky hovoriaceho sveta. England, Australia, South Africa, New Zealand. And I always felt that some part of me is not fully at home and not fully expressed, because I'm not really Western English person. I am from the middle. Takže Middle East, Middle Europe. bol som v Anglicku, v Austrálii, v Južnej Afrike, teda v tých anglicky hovoriacich krajinách a stále som cítil, že nejaká časť zo mňa nie je skutočne doma, že niečo mi chýba. So I actually asked from time to time friends who were lecturing in Europe, give me an excuse to come to Central Europe. A tak som sa pýtal mojich kamarátov, ktorí robili prednášky v Európe, že dajte mi nejakú zámienku, prečo by som mal ísť do Európy. And at some point, a student in England married a woman from Hungary, and he wanted to introduce me to Hungary because he wanted to continue the training when he's in Hungary. So a student brought me to Hungary, and I said yes straight away. Then a woman came from south of Slovakia to my seminars, and at the end of the seminar in Odolo in Budapest, she said quietly, "We need you in Bratislava." I said, "Where is Bratislava?" He said, "It's a capital of Slovakia." That sounds familiar, so it's a part of Czechoslovakia. She said, "Yes." I said, "Okay, I'd love to come." Môj študent z Anglicka si zobral ženu z Maďarska a povedal, že chce pokračovať v tréningu v Maďarsku, tak ma pozval do Maďarska. A na konci tej prednášky, ktorú som dal v Budapešti, mi jedna účastnička, ktorá bola zo Slovenska, povedala, že potrebujeme ťa na Slovensku a tak mi zorganizovala na Slovensku prednášku. So I came in July 2012 to give seminars in Bratislava Waldorf School. And when I sat in that circle, people came from all around Slovakia. Suddenly I felt, I'm at home here. Takže v júli 2012 som prišiel na Slovensko, do Bratislavy a ľudia prišli z širokého okolia na prednášku a keď som tam tak sedel, tak som sa zrazu cítil, že som tu doma. They look like I know them.
Vyzerali, že ich poznám. And the language was familiar. I don't speak any Slavonic language. The language was familiar. I felt my grandmothers and my grandfather and all my aunties. Suddenly I was in my tribe. Here in Bratislava. A napriek tomu teda, že nehovorím žiadnym slovanským jazykom, tak niečo z tých mojich predkov, moji starí rodičia sa niekde vo mne ozvali a tak som sa cítil, že som... And then I decided I'm happy to teach here with translation to Slovak all the time if you want me to. Tak som sa rozhodol, že budem rád, keď tu budem prednášať aj s prekladom, ak ma tu chcete. Until that point I thought I'd speak English for English speakers. But when I was sitting with these people, I felt I cannot say only for English speaking. It's ridiculous. I'll do it in Slovak. And from there on, everything I do here is English, Slovak, English, Slovak. Takže vtedy som hovoril vlastne iba po anglicky pre anglicky hovoriaci svet a odtedy vlastne čokoľvek, čo prednášam, tak prednášam aj v angličtine. But I have many reasons. I have many reasons to be here. And some of them are complicated. But I feel this is the center of Europe. I think what you do here, you do in Slovakia for Slovakia, but you also do it for Europe. And many Slovaks don't understand it yet, that whatever we do here, we do for Europe, not just for us. Takže vlastne to, čo robím na Slovensku, je pre strednú Európu a Slováci to tak celkom si neuvedomujú, že vlastne to Slovensko je v strednej Európe a čokoľvek sa vlastne na Slovensku deje, tak je vlastne súčasťou aj tej strednej Európy. I think it is a center of the future. A že preto si myslím, že to je centrum budúcnosti. Krásne, beautiful. On tam prednášal v Budapešti tú metódu psychofonetiky, takže tá metóda už bola vo svete známa alebo slávna. So you was lecturing in Budapest the method of psychophonetics, yes? So, I did for 2 years. So the method was already known in the world that time? Oh yeah, I started to do it 25 years ago. Tak pred 25 rokmi som to in Australia, then in South Africa, then in England, and then I came to Central Europe. Začal v Austrálii, potom v Južnej Afrike, v Anglicku a potom. A všade v tých krajinách, v Južnej Afrike a tak ďalej, v Austrálii, má tam svojich žiakov, ktorí túto psychofonetiku ďalej učia? Do you still have your students and practitioners who are teaching and doing this method? We have International Association of Psychophonetics Counselors, and we have members from 10 countries. Takže máme aj medzinárodnú asociáciu tých, čo robia psychofonetiku ako v praxi, ako poradcovia alebo kancelori a sú tam členovia z mnohých krajín. But since pandemic is mostly here. Odkedy vlastne tá pandémia začala, tak sme But we are developing a branch in Prague. We do some work in Switzerland, and I think we are developing another work in South Africa. Takže máme nejakú odnož, ktorá sa nám začína rozvíjať v Českej republike. Drobnú prácu robíme vo Švajčiarsku teraz v týchto dňoch a možno v Južnej Afrike. The base will always be in Slovakia. Dúfam, že báza bude na Slovensku. Takže Slovensko je teda krajinou budúcnosti, centrála psychofonetiky svetovej. So Slovakia is the center of the future and it's center of psychophonetics. It is, and it's not coincidental. Áno, ale vôbec to nie je náhodné. No a prečo sa nevybral Yehuda do Ameriky? Veď tam hovorí sa, že každý Američan má svojho psychoterapeuta. No, why you didn't go to America? There is a saying that each American has his own psychotherapeutic. I never wanted to go to America. Just I don't think it's in my destiny. I'm a European, and I think Europe, and especially Central Europe, is at the moment the center of human civilization, not America.
Nikdy ma to tam neťahalo do tej Ameriky a myslím si, že Európa, špeciálne teda tá stredná Európa je centrom teraz rozvíjajúcej sa civilizácie. I think I would go first to Latin America. I think there's more future there. Takže tá Latinská Amerika, to je možno, tam majú viacej budúcnosti. Takže, ako dlho je Yehuda na Slovensku? So, how long are you here in Slovakia? 10 years. First time was 2012. 10 rokov. Takže zamiloval sa do slovenskej ženy, aj do slovenskej krajiny, aj do jazyka. So you fell in love in Slovak woman, Slovak country and Slovak language. Not at the same time. Nebolo to naraz. I met Mira, who is my wife, a year after I came here. Čiže moju ženu som stretol rok následne po tom, čo som prišiel na So Slovensku. I made a decision to teach methodical empathy and psychophonetics in Slovakia before I met my wife. Takže som sa rozhodol učiť psychofonetiku a metodickú empatiu na Slovensku predtým, než som stretol svoju ženu. She was checking me up, I think, but from some distance for a whole year. Ona si ma tak očakovala za celý rok, keď som pracoval na Slovensku. Vyberal si, mal rôzne kandidátky. Určite nie. Ale ja som možno mala kandidátov. Tak konkurs. Konkurs. No, this was just a joke. If you choose from more candidates. There was no possibility of any other candidate. Nebola žiadna iná kandidátka. Tak vám prajem teda intenzívnu dlhú lásku. So he wished us to have a long love. Yes. Keď ste ako manželia. Dobre, takže poďme na tú psychofonetiku. Čo to je? So, let's speak about psychophonetics. What is it? It is a method of personal development. Primárne je to metóda osobnostného rozvoja. Everybody is developing, but most people not so consciously. Všetci sa vyvíjame, ale nie všetci sa vyvíjame vedome. Before, there were structures that told us who we are, what to do, where we are going from outside. The church, traditions, tribes, this is falling apart. And I think people are left alone. Predtým sme mali také štruktúry, ktoré nám vlastne hovorili, čo robiť, kam ísť, čo je pre nás správne, niečo ako cirkev, kmene, alebo nejaké také naši vodcovia, ktorí nás viedli predtým. People still need healing, but the medical profession is not fulfilling expectations. Ľudia napríklad potrebujú liečenie, ale tá medicínska profesia nie vždy dokáže naplniť tie očakávania. People always need purpose and meaning in life, but they cannot get it from outside anymore. Ľudia budú stále sa usilovať hľadať svoj účel svojho života, ale už to nie je až také naplňajúce zvonka. People need wisdom, but they more and more don't want external teacher, but they want to find inner wisdom. Ľudia hľadajú múdrosť, ale stále viac a viac to nejde zvonku. Hľadajú múdrosť znútra. So psychophonetics is a method that helps people to develop their own healer, their own teacher and their own leader. Takže psychofonetika je metóda, ktorá pomáha ľuďom vyvinúť svojho vlastného vnútorného liečiteľa, vnútorného učiteľa a vnútorného vodcu. So we are midwives. Sme teda pôrodné asistentky. People are pregnant. Ľudia sú tehotní. They need a midwife. Potrebujú pôrodnú babicu. Even men are pregnant. Ešte aj muži sú. Everyone is pregnant with the next level of the development. We are the midwives for that. Každý človek je tehotný a očakáva svoj nasledujúci krok vo svojom vlastnom vývine alebo vývoji a na to potrebuje asistentku. That's the beginning of the answer. Pôrodnú asistentku. Takže dnes
na našom krátkom stretnutí terapeutickom, osobnom, kde ja budem teda ten pokusný králik, sa vo mne môže zrodiť ten môj učiteľ, vodca. So today on our short session, when I will be experiential rabbit, can I give a birth to my internal healer or leader? The next step of it. Ten ďalší krok vo vašom vyvíňaní. I believe yes, the next step of it. Že verím tomu, že vlastne sa môže zrodiť. It's not black and white, it's development. A keď urobíme to sedenie takzvané, tak potom následne, keby sa mi to páčilo, tak by nasledovalo viacej ďalších sedení. Zaujíma ma, že ako to vyzerá vlastne na takom sedení, keby to vedel stručne opísať, aby potom diváci vedeli, že čo sa deje. So if we will have a session together and if I will like it, then we will have another session afterwards, or how it's happening. It would be really very nice to describe shortly what the session means, that people who are watching us right now, they have kind of picture about it. Sure, I'll tell you. So it will not be such a risk for you to do a session. Že nebude to také veľké riziko urobiť sedenie. First, for the first question, if I see you again or not, it's entirely up to you. Takže odpoveď na prvú otázku, že či je treba druhé sedenie alebo ďalšie sedenie, tak to je skutočne otázka na klienta. I will never tell you we need to 6 more times. You know. Nikdy nepoviem klientovi, že sa musíme stretnúť ešte ďalších 6 krát. I'm completely happy to do one session and that's it. Za mňa, aj keď sa stretneme len jedenkrát, tak to úplne stačí. Every psychophonetic session must be conducted as if it is the first one and as if it is the last one. Každé to psychofonetické sedenie sa musí viesť tým spôsobom, ako že je to prvé a možno aj posledné. One session will be my last one, yes. Pretože jedno sedenie určite bude moje posledné však. In this life. V tomto živote. I don't know, maybe next Thursday, I don't know. So every session must be done like it's the last one. Takže každé sedenie musím robiť tak, aby to mohlo byť naše posledné. I didn't answer the second question. Okay, but there is another one. Takže aby som nebol závislý vlastne na tých sedeniach. That I am not dependent on. We are completely against dependency in therapy. My sme úplne v zásade proti závislosti v terapii. One of the subtitles of Psychofonetics is Psychology Sloboda. Jeden z tých podtitulov psychofonetiky je psychológia slobody. There's so many dependencies in this life, we are not here to create another one. V tomto živote máme toľko veľa závislostí, my tu rozhodne nie sme na to, aby sme vytvorili ďalšie. So, a psychophonetics practitioner will never pretend to be the higher wisdom for the client. Psychofonetický kancelor nebude nikdy sa snažiť byť nejakou vyššou múdrosťou pre toho klienta. So, no dependency, because I don't do anything to you, but maybe I can do something with you. Žiadna závislosť, pretože nerobím klientovi nič, ale možno môžem robiť niečo s klientom. We become a team. My sa stávame tým. So when we say goodbye, you take half the team home with you. Takže keď sa rozlúčime, tak vy, alebo teda ten klient si zoberie ten polovičku toho týmu so sebou. It's not the whole team, but it's 50%. Nebude to celý tým, ale 50%. And this half will go home with an upgrade. A táto polovička pôjde domov s určitým vylepšením. Takže sa dnes stanem lepším človekom. You will become better person today. That's the intention, but better according to you, not according to me. To je teda ten zámer, ale to, čo znamená lepšie, je, že vlastne človek si to preloží, čo je to pre neho to lepšie. Every captain have a compass. Každý kapitán má svoj kompas. And the compass shows the right direction. A ten kompas ukazuje tým správnym smerom. I don't need to give people direction. Ja nedávam ľuďom smer. I just encourage them to be the captain. A ich povzbudím, aby boli kapitánom. Takže dnes si dáme ukážku z terapeutického sedenia s Jehudom Tagarom.
čo sa týka psychofonetiky. So today we will have a little show like how it looks, a session with Yehuda Tagar, psychophonetic session. Takže ja už mám za chvíľku aj trému. So I am creating a fear from public speaking. ale teším sa na to. But I'm looking forward. Takže môžete to zažiť v priamom prenose, ako vyzerá takáto psychofonetická terapia. So you can see online how the psychophonetic therapy looks like. Zároveň naši úžasní diváci nám môžu písať alebo pýtať sa Yehudu Tagara akékoľvek otázky, keď vám prídu, alebo teda nám aspoň pošlite pozdrav, že nás sledujete, aby sme mali spätnú väzbu. Takže ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí sa zapoja do komentárov. And our amazing people who are watching us right now can write to us some comments or questions, and we are happy that you are with Ľubo, us. there's one question I didn't answer yet, Že jednu otázku som ešte neodpovedala. which is how the session works. How the session works. Že ste sa pýtali, že ako funguje to sedenie. So very shortly, I want to answer it. So there's a map for the journey. Takže len tak veľmi krátko by som odpovedala, aby sme mali takú mapu na tú cestu. So I will ask you, what do you want to change? Takže prvé, čo sa spýtam je, že teda prečo ste tu, že čo by ste chceli zmeniť? Why do you come? Prečo ste prišli? Now we are here because of an interview, but if you pretend that you're a client, I ask you, why do you come? Tak my sme tu kvôli tomuto rozhovoru, ale keby sme sa tvárili, že ste klient, tak sa spýtame, že prečo ste prišli. Ale nemusíte sa tváriť, pretože asi práva podstata tohto stretnutia možno spočíva v tom, že ja som prišiel k vám na tú terapiu. So the original origin of this meeting is that I really came to you to have this therapy. You're very welcome. Are we starting the session? We'll explain it later. You wanted to have a map, no? Maybe Ľubo is ready to a session and he doesn't want explanations, we'll do the explanation later, no problem. Možno, že ste už pripravení na sedenie a budeme robiť vysvetlenie potom. I'll tell you why it could be important, Ľubo, because when people are watching a process and they don't know anything about it, they normally put it in this box and in this box and in this box and in that box. And I want to tell the listeners that this is a different box. And so I want to say something about it so that maybe they don't put what I do in, oh, we've seen this, we've seen this, we've seen that. Just to keep the mind fresh. Čiže Maybe. Len tak akože navrhujem, že prečo by to mohlo byť zaujímavé, že prečo by sme mohli povedať predtým niečo o tom, že čo Určite to je. predtým. Ja som položil otázku, že čo je psychofonetika, takže na to si môžeme dať odpoveď. A ešte by som priložil ďalšiu otázku k tomu, že viem o tom teda, že Yehuda je režisér a herec. Takže ako vlastne vznikla tá metóda psychofonetická? Okay, surely we should speak about it, and also you can add the answer on the question that I know that you director from theater and also an actor, so how this method was created, because I know that was something connected with theater. I studied psychology, education, spiritual development, social work before I went to theater. Ja som študoval pedagogiku, psychológiu, osobnostný rozvoj, duchovný rozvoj predtým, než som prišiel do divadla. But I was very frustrated with the psychological theories of mainstream psychology. Ale veľmi ma frustrovali tie psychologické teórie, tie mainstreamové psychologické teórie. I couldn't fit in. This was not about me. Tam som sa nevedel nájsť. So I did not become a psychologist. Tak som sa nestal psychológom. But I want to find something which changed me. A chcel som nájsť niečo, čo ma bude meniť. That can heal me. Čo ma môže vyliečiť. I wasn't sick. I was highly functional. But I went through a few crises in my life. And I felt I'm carrying the wounds with me. Ja som nebol nejako chorý alebo postihnutý alebo niečo také. Bol som vysoko funkčný vo svojom živote, ale nesol som si zopár zranení zo svojho života a potreboval som ich liečiť. And so eventually I went to England, to a college of the arts.
And there were the whole range of possibilities of what I wanted to experience. It was international college, based on the work of Rudolf Steiner. A tak som išiel do Anglicka, do jednej vysokej školy, ktorá bola vlastne umelecká, bola postavená na práci Rudolfa Steinera. I found that what worked for me, what was most transformative for me, was drama. A zistil som, že to, čo ma najviac premieňa, je dráma. At age 28, I discovered drama. Keď som mal 28, tak som objavil drámu. So it's not on the way to Hollywood or to Bollywood, it is not for that, but it is for personal development. Takže už bolo neskoro stať sa hviezdou v Hollywoode alebo Bollywoode, ale bola to cesta smerom k osobnostnému rozvoju. I got so deeply into theater that I nearly didn't find a way out. Tak som hlboko vstúpil do toho divadla, že som takmer nenašiel cestu von. And at the same time, I discovered sculpting. A objavil som aj modelovanie with clay. z hliny. And I nearly did nothing else. A už takmer nič iné som nerobil. And I studied philosophy, sloboda. Philosophy of freedom, yes. A študoval som filozofiu slobody. But what touched me deepest was theater. So I spent 10 years in experimental theater. A to, čo sa ma tak najviac dotklo, bolo to divadlo. A tak som strávil 10 rokov v tom experimentálnom divadle. In that college, and then in London, and then in Sydney, and then in Adelaide, in Australia. Tam v Londýne a v Sydney a v Adelaide. And I did not go to theater to make people happy. I went to theater to discover the human soul. A ja som teda nevstúpil do divadla, aby som bavil ľudí, ale na to, aby som objavil ľudskú dušu. And what psychology couldn't do for me, theater did. To, čo pre mňa nemohla spraviť psychológia, urobilo divadlo. Because theater has an ideal. I can be you. Pretože ideálom divadla je, že ja sa môžem stať tebou. I can be anyone. Ja sa môžem stať From the kýmkoľvek. king to the prostitute, from the villain to the hero. I can be everyone. Od kráľa po prostitútku, od zloducha po hrdinu. And men can be women and women can be men. On the stage, Muž môže byť ženou a žena mužom na tom javisku. in Shakespeare time, all actors were men, even playing women. So I, the actor, I can be everybody on the stage. Ja môžem byť kýmkoľvek. No, ale stáva sa tým hercom, že keď dohrajú svoju rolu, tak sa nedokážu od toho odosobniť a ešte si to prenášajú do súkromia. Či sa mu takéto niečo stalo, alebo čo to je za proces. It's happening to actors that they cannot get out of the role, and Ľubko want to know if you experience something like that. This was my problem too. To bol tiež môj problém. At one point I became King Herod. V jednom momente som sa stal kráľom Herodom. King Hordus. I am the king of Judea and Israel, the mightiest conqueror that ever walked on earth. Looks like you are still there. Well, I am there when I want to. Že sa môžem byť vtedy, keď tam chcem byť. And I know Hordus from Israel. A poznám toho Heroda z Izraela. I was in his palaces, I was in his castles. Bol som v jeho palácoch a I know the history. poznám tú históriu. So I got into Herod so deeply, I didn't know how to get out. Tak hlboko som sa dostal do tej role, že som sa nevedel z nej dostať von. I couldn't sleep at night. Ani som spať nevedel. And then I found what helps me. Hugging trees. A pomohlo mu objímať strom. Ale ide z neho taká charizma, že ja mám pocit, že fakt mohol byť v minulom živote, alebo teda má tú esenciu toho stále. Si ho viem predstaviť skoro, no. So there is charisma shining from you that charisma shining from you. Ľubo can imagine you with the crown. Yeah, but I can also be the slave. A tiež môžem byť aj otrokom. I can be the warrior. Dvojakom. I can be the servant. Aj sluhom. I've done all of that. To som všetko urobil. That flexibility attracted me. Táto prúžnosť ma priťahovala. Because if I can be everyone, it means that somewhere deep inside of me, everyone exists.
at the potential. Čiže keď ja sa môžem stať každým, znamená to, že niekde vnútri vo mne každý nejakým spôsobom už existuje potenciálne. And I found a method that helped actors to go so deeply into the character that every cell in the body feels like that character. Not just there. Našiel som takú metódu, ktorá umožňovala hercom, aby sa vlastne tak hlboko dostali do tej postavy, že budú ju zažívať v každej bunke svojho tela. And then there's a challenge how to get out. A následne potom je výzva, ako sa z toho dostať von. And it took me a long time to find a method to get out. A trvalo mi veľmi dlho, kým som našiel metódu, ako sa z toho dostať von. I found a way to get in 10 years before I found a way to get out. 10 rokov predtým, než som našiel metódu, ako sa dostať von, som vynašiel metódu, ako sa dostať dnu. At one point in Australia, in Adelaide, I became a director of a small theatre. V Austrálii, v Adelaide som sa stal riaditeľom jedného malého divadla. And we were performing a play called Dr. Faustus from Christopher Marlowe, 16th century in England. It was a medieval play. A hrali sme tú stredovekú hru Dr. Faustus. A man sell his soul to the devil in order to have power and pleasure and knowledge. Takže muž, ktorý zapredá svoju dušu diablovi, aby mohol mať a normal European peniaze a vplyv. It's a normal European political practice. Tak to v Európe u nás chodí. But they don't know. We knew, so we went deeper and deeper, and we had good angels and bad angels, and the voice of Christ, and the devil himself, and all of this was happening because it's in the play. Áno, a mali sme tam tých dobrých anielov a zlých anielov a hlasy Krista a diabla a všetkého možného, lebo to všetko je v tej hre. This was a play from the time before soapies. Yeah, they were still doing plays on important things. So? It's before the time of Hollywood soapies. že to boli vlastne tie divadelné hry, ktoré vznikli ešte predtým, než urobili tie mydlové opery. You cannot eat popcorn and drink Coca-Cola in the middle of a play like that. Uprostred takej hry človek nemôže jesť popcorn a Coca-Colu. At one point, my actors came to my studio. I had a big studio in Adelaide, and they said, "We are on strike. We are not doing it anymore. We stopped the project." V jednom momente moji herci prišli ku mne a povedali, že sme v štrajku, už nebudeme nič v tomto smere robiť. They were all actors, and they said, "You are very effective getting us into the characters, but we had a terrible week after being a bad angel with you, and the one who was the devil destroyed the relationship, and they said, we are not doing it anymore. You get us in, you get us out. Otherwise, we don't continue." Takže hovorili, že si tak efektívny, že si, v tej schopnosti dostať nás do tej postavy, že jeden, čo hral zlého aniela, si zlikvidoval vzťah, ďalší, čo hral diabla, zlikvidoval všetko okolo. Proste, kým nás nedostaneš von z toho, tak už nepokračujeme. And then we sat on the floor in a circle and said, "What are we going to do? I don't know how to get you out." Find out, otherwise we don't continue. Takže sme tak sedeli v tom kruhu na zemi a hovorím, ale ja neviem, ako vás odtiaľ dostať von. Tak niečo vymyslí, lebo nebudeme pokračovať. And that's the beginning of Psychophonetics. Tak to vznikla psychofonetika. Getting in and getting out. Dostať sa dnu a dostať sa von. And looking at it. A pozrieť sa na to. With new eyes. Novými očami. A to je liečivé vlastne. And that's healing. That's healing. Absolutely. Because people don't just get... I left theater. Really, I left the audience. I'm still in theater, as you will see. But no audience. Today we have audience. That's an exception. I stayed in theater. And we discovered that not only we can play outer characters, we can play inner characters. Takže ja som v podstate odišiel z divadla, ale zároveň som tam zostal. Odišiel som pred tej možnosti mať publikum, hoci dnes teda budeme mať publikum,
Ale zostal som tam pretože som si uvedomil, že je tu príležitosť vidieť nielen tie vonkajšie postavy, ale aj tie vnútorné postavy. Everybody has at least 10 characters Každý má aspoň 10 postav vnútri. inside, real characters. Skutočné postavy. And it's all commedia dell'arte. They repeat themselves endlessly. A tie postavy sa neustále opakujú, vnútorne je to ako komédia dell'arte. But they're not conscious. A nemáme ich vedomie. Most people have one passport. Väčšina ľudí má jeden pás. I've got 5, but most people have got one passport, 10 characters. When they get entangled like that, we become dysfunctional. Keď sa tie vnútorné postavy takto zgrcnú, tak potom sme nefunkční. The baby, the child, the adolescent, the hatred, the love, the enthusiasm, the depression, we get stuck. Od toho bábätka po tínedžera cez depresiu a nešťastie a podobne, tak vtedy sme zaseknutí v tom. There is traumatic experiences. A potom máme traumatické skúsenosti. Everyone has got traumatic experience. Každý má aspoň jednu. And they're stuck memories. A sú tam zaseknuté spomienky. And they create a personality. A tento vlastne skrumáž vytvára tú And the osobnosť. personality could be dysfunctional. A tá osobnosť môže byť It's nefunkčná. like a prison inside. A je to ako väzenie vnútri. We found that every person can become the actor and playing all these characters, get in and get out and look at it completely fresh and have options that they never had before. A potom vlastne človek sa môže stať každou jednou z tých postav, dostať sa dovnútra do tej postavy, vystúpiť z toho, pozrieť sa na to a potom zrazu máme také možnosti, ktoré sme predtým nemali. And they can bring into the troubled situation the intelligence, the heart, the skill, the practicality that they apply to the rest of the world. Suddenly, they apply to themselves. A potom vlastne do toho svojho vlastného života si človek môže priniesť všetku tú múdrosť, ktorú zvyčajne používame pre druhých ľudí a pre celý svet. Zrazu to vieme použiť sami pre seba. And some of the characters get recycled because you don't need them anymore. They're not helping you. A niektoré tie postavičky zrecyklujeme, lebo ich už nepotrebujeme. Bye-bye. And some new characters you form from your potential that never were acting before. Nejaké nové postavy môžeme vytvoriť, ktoré sme predtým tam nemali, ktoré sa vlastne nachádzali iba tak v našom But you potenciáli. cannot do it from here. You cannot do it from the brain. In psychophonetics, we use a deep intelligence of the body. A to sa nedá urobiť z hlavy, to sa dá urobiť iba z tej hlbokej múdrosti tela. Of visualization, of sensation, of gesture, of sounds, of human speech. Že dá sa to vlastne robiť prostredníctvom vnímania tela, vizualizácie, gesta a hlások ľudskej reči. And the whole body becomes an extended brain. A celé telo sa stáva takým rozšíreným mozgom. We don't just have to think in our head. We can think with our hands. We can think with our whole body. This is intelligent apparatus. We use 5% of it. A potom nemusíme myslieť iba mozgom, ale myslíme rukami, telom. Toto je vlastne taký inteligentný aparát, z ktorého využívame iba 5%. A týka sa to aj srdca? Is it connected also with the heart? Always. Stále. We don't do anything that is not coming from the heart. Nič nerobíme, čo by nepochádzalo zo srdca. I believe the future of human intelligence is heart intelligence. Ja verím tomu, že budúcnosť ľudstva, jeho inteligencia je v srdci. We expect too much from these books. Od tejto krabičky očakávame priveľa. We don't have psychology. We have brainology. Nemáme psychológiu, ale mozgológiu. This is new idea that everything is in the brain. To je v podstate celkom taká akože nová idea, že všetko pochádza z mozgu. I respect my brain and I respect my intellect. I don't let them control the show because the master is not here. Ja rešpektujem svoj intelekt a svoj mozog, ale môj majster je tu. But heart intelligence has many enemies and many blocks
and many thresholds to cross. Ale tá inteligencia srdca má mnoho nepriateľov a blokov a mnoho práhov, ktoré treba So prekročiť. psychophonetics is designed to encourage heart intelligence. Je to vlastne dizajnované, ten psychofonetický proces, aby povzbudil tú inteligenciu srdca. It's the most intelligent part of our body, not the brain. The heart is the most intelligent part of us. Že to srdce je vlastne najinteligentnejšia časť v nás, nie mozog. Má v tej svojej koncepcii psychofonetiky Yehuda zahrnutého aj Boha, stvoriteľa? Is it God, creator, kind of entangled in your philosophy, in your concept? Ľubo, do you know two people who say God and they mean the same thing? Lebo je to, myslíte, že existujú dvaja ľudia, ktorí povedia Boh a myslia tú istú vec? So we assume that we say God and we all mean the same thing. My si to tak predpokladáme, že myslíme tú istú vec, keď povieme Boh. The four of us in this room, including Matej, if we all say Mama, same word, do you think we mean the same thing? Keď povieme mama, myslíte, že máme na mysli tú istú osobu? If we Alebo say tú istú vec? I, some two, you think we all mean the same I? Keď povieme ja som tu, myslíte, že myslíme to isté? So to say God yes or no is entering a trap because it means different things to different people. Ak by sme vstúpili do toho, že či Boh áno alebo nie, tak vlastne vstúpime do pasce, pretože to neznamená to isté pre dvoch. So ask me a question I can answer and I'll answer it. I have nothing to hide. But I don't want to enter the trap of saying yes, God, and it means something totally different. In Saudi Arabia, in the Vatican, and in Jerusalem. So I'm not getting into this because I come from Jerusalem and the word God is so complicated in Jerusalem. Like there's so many gods fighting each other on the same space. So Ľubo, ask me something I can answer or define your terms. Okay. Takže spýtajte sa niečo, na čo môžem odpovedať, alebo definujte svoje termíny, lebo ja pochádzam z Izraela a tam vlastne na tom istom mieste je toľko veľa tých nárokov na to, čo znamená Boh a navzájom medzi sebou bojujú, že nedá sa to. People have been killing each other in my country for hundreds of years in the name of God. Mene Boha, moji ľudia v mojej krajine sa zabíjajú stovky rokov. Tell me something about what you mean by God, then I can respond. Tak to sme otvorili krásnu otázku. Then we open beautiful question. Mám na mysli život, stvoriteľský impuls, ktorý je v každom z nás rovnaký. Nezáleží mi na tom, ako si ho interpretujú svojou mysľou ľudia iných náboženstiev. I mean a life and the creation impulse. I don't mind like how people define it in the mind, in the other religion. So, well, one of the people called God defined himself. He said, "Ego est via veritas and vita." That is one definition. God is the way, the truth, and the life. Áno, tak tá jedna definícia je, že teda Boh je pravda, cesta a život. It's also an Israeli coming from Jerusalem. A to je tiež Izraelčan, čo pochádza z Jeruzalema. Countryman speaking fluent Hebrew. He didn't say it in Latin. He said, "Ani haderech v'ha'emet v'ha'chayim." That's in the Hebrew original. I speak his language. To som chcel. Takže bol to teda dedinčan, ktorý hovoril plynule po hebrejsky a teda nepovedal to po latinsky, ale povedal to týmito slovami. But I want to answer your question. I'll try to be very short. My picture of the human being is that in the human being, three worlds are meeting. Actually, four worlds are meeting. Takže môj obraz ľudskej bytosti, a pokúsim sa to povedať krátko, je, že v ľudskej bytosti sa stretávajú 4 rôzne svety. We can start from 3. Môžeme začať aj z 3. Just to be a human being that gets up in the morning and have breakfast and say hi to his wife or his child. We have to have body
and soul and spirit. Takže len na to, aby sme mohli byť tou ľudskou bytosťou, ktorá sa ráno zobudí a povie dobré ráno svojim deťom a svojej manželke, potrebujeme telo, dušu a ducha. The most functional human being in the world is totally dysfunctional when he sleeps. Michelangelo did nothing when he slept, just snoring. Tak tá najfunkčnejšia ľudská bytosť je úplne nefunkčná, keď spí. Michelangelo nebol vôbec funkčný, keď spal, iba si tam chrapkal. Body was healthy, soul was not there, and spirit was not there. They went on a trip because they needed a break. Telo bolo zdravé, si tam vlastne zažívalo prestávku a tá duša a duch mali prestávku. When we are fully awake, there's body, soul, and spirit together. Keď sme plne bdeli, tak tieto tri komponenty sú spolu. Spirit is individual. Duch je individuálny. We call it ja. Voláme ho ja. Ich. Ani. In all languages, I. But if for a moment I faint here and my I leaves the body, I go. Ale keby som tu na chvíľočku odpadol, moje ja sa si odcestuje, tak vyzerám takto nejako. So the spirit is not somewhere else. Ale ten duch nie je niekde inde. It is ingredient of body and soul. Je to ingrediencia ducha a duše. It is a core of consciousness and of identity. Je to vlastne to jadro vedomia a identity. And so we have body and soul and spirit. And in the same way that our body is connected to the physical world around us. Máme teda ducha, dušu a telo a tak ako je to telo spojené s tým elementárnym svetom okolo nás. And our soul is connected to mother, father, family, village, nation, humanity. In the same way, our spirit is connected to the world of spirit. A ako naša duša je spojená s tým svetom matky, otca, dediny, mesta, krajiny, národa, tak náš duch je spojený s celým svetom. Whole spirit of the world. My individual spirit is connected to the great spirit in the same way that my little body is connected to the great physical world. Takže náš duch je spojený s tým veľkým duchom rovnako ako moje obyčajné telo je spojené s tým veľkým svetom zeme. There are dimensions of spirit higher than me. A sú dimenzie ducha, ktoré sú vyššie ako ja. There are dimensions of spirits that created me. Sú dimenzie ducha, ktoré ma stvorili. But it's not somewhere else, Ľubo. Ale nie je to niekde inde. It's here. Je to tu. And I can be asleep to spirit, or I can wake up. A môžem sa voči tomu duchu, môžem byť voči nemu nejak zaspatý a môžem sa voči nemu prebrať. So everything that is above the I, people call God. Takže čokoľvek, čo je nad tým našim ja, ľudia zvyčajne volajú Boh. But why should the spiritual world be simpler than the Amazon jungle? Why? Prečo by ten duchovný svet mal byť jednoduchší ako tá džungla v I think it is more complicated. Myslím si, že to je ešte komplikovanejšie. So the spiritual hierarchy, not just one God with a long beard above the clouds telling you what to do. I think this is very childish. I think there is a spiritual world and I represent it. And inside of it, the whole cosmos. Conscious cosmos, not coincidental cosmos. Takže je teda ten duchovný svet, ktorý má v sebe mnoho hierarchií a je to vlastne vedomý kozmos. So if that's what you mean by God, the whole spiritual world, yes, of course. But I don't want to believe in God, I want to know it. A čiže ak myslíte Boha tým celým duchovným svetom, tak tomu hovorím áno, ale ja v Neho nechcem veriť, ja ho chcem spoznať. Not all of it, just the next step every day. Nie celý ten duchovný svet, ale teda každý deň po dni, každý novým krokom. Tak určite sa o tejto téme každý deň nerozpráva. Surely you don't speak about this topic every day. I speak about it quite often. Celkom často o tom hovorím. No, because I teach Psychophonetics together with its background.
And the background of psychophonetics is spiritual anthropology that includes in one system body, soul and spirit. I have to teach it. Preto, lebo vlastne dosť často učím tú psychofonetiku a tým pádom vlastne aj jej pozadie. A to je tá duchovná antropológia, ktorá obsahuje teda obraz o tom duchu, o tom tele, duši a duchu. Dobre, takže duša je teda zranená? On dokáže liečiť Yehuda dušu človeka? To je vlastne otázka. A keď je zranená duša, tak vlastne ako sa tie zranené city, alebo tá zranená duša dá pomocou psychofonetiky liečiť? So soul can be wounded, yes. So, Oh, yeah. And you can heal that wounded soul. I believe we have to. How it is possible to do it through psychophonetics. In order to heal a wound on any level, you have to see the wound. No na to, aby človek mohol to zranenie liečiť na akejkoľvek úrovni, tak ho musí vidieť. The best healer in the world cannot do healing if he doesn't see the person and the problem. Že ten najlepší liečiteľ nemôže liečiť, ak nevidí tú osobu a teda to zranenie. But the soul is not visible A duša zároveň bežne nie je viditeľná to the physical eye. tým fyzickými očami. They think it's visible to statistics, but I doubt it. Ľudia si myslia, že štatistika je viditeľná, ale ja tomu neverím. Many people think if you do the right statistics, then you can see the human soul, and I doubt it. Ľudia si myslia, že keď urobíme tú správnu štatistiku, tak tú dušu uvidíme, ale ja o tom pochybujem. The soul is invisible until we develop the eye to see it. Tá duša je neviditeľná, až kým si nevyvinieme oči, prostredníctvom ktorých môžeme dušu vidieť. And the human soul becomes more and more complicated every year. Ľudská duša sa každým rokom stáva komplikovanejšou. And to manage it without seeing it is like driving without a window for the car and without rear mirrors. No a manažovať tú dušu bez toho, aby sme ju videli, tak to je ako pokúšať sa šoférovať bez toho, aby sme mali na aute to sklo. Big accidents. There's a big accident happening now in the Donbass. V tom Donbase sa v súčasnosti deje veľké nešťastie. People are killing each other. Ľudia sa zabíjajú. It is small, it can grow any moment. Môže to výrásť každým momentom. This is conducted by people who don't see themselves. A toto vlastne robia ľudia, ktorí nevidia seba samých. If they saw themselves, they wouldn't do it. Lebo keby sa videli, tak by to nerobili. And so, it's just one example. A to je len jeden príklad. There's Donbass in every family. Taký Donbass máme v každej rodine. There's a little Putin in everybody. Každý máme malého Putina. We used to say there's a little Stalin in everybody. I say now there's a little Putin because Putin is an upgrade. There's a little Putin in everybody. Teraz máme malého Putina v každom z nás a hovorili sme, že existuje Stalin v každom z nás, ale teda teraz je také vylepšenie Stalina, to je Putin. And I'm not making him the devil because there's a little Putin everywhere and there's also the opposite everywhere. A nerobím z neho diabla, pretože v každom z nás je taký druh Putina. And he was a good man. A on bol kedysi dobrým Patriot, človekom. really believing in Russia. Vlastenec, ktorý veril v Rusko. He still does, but he doesn't know what he's doing, I don't think. Myslím si, že nevie, čo robí. So we are at a point when we cannot keep driving without seeing the road. And so we help people to see the soul. And then they can apply the human intelligence to what they see. Už nemôžeme vlastne šoferovať bez toho, aby sme videli tú cestu. A my teda pomáhame ľuďom vidieť tú cestu a tú mapu, kadiaľ idú. And then they become the healers. Potom sa môžu stať liečiteľmi. Because they can see what's going on. Lebo môžu vidieť, čo sa tam vlastne deje. And they can become a self-healer. Because it is in their interest to heal themselves. And we are not talking about biochemistry. Čiže môžu sa stať liečiteľmi seba samého, pretože môžu vidieť, čo sa v nich deje a nehovoríme o biochémii teraz. We're not talking about anatomy, physiology and
scientific medicine. We are talking about direct connection to the soul. Everyone has direct connection to the phenomena of the soul. Nehovoríme o nejakej anatómii alebo fyziológii, ale o priamom spojení s vlastnou dušou a každý máme spojenie s ním. So it becomes a practical job to heal oneself. Takže to liečenie seba samého je vlastne praktická práca. It has to be understood first. It has to be cleaned. It has to be, we have to have awareness of the healing powers and the destructive powers, and we have to enter and make order, and everyone can do it because it's your own soul. Takže potrebujeme vlastne mať také vedomie tých síl, ktoré v nás pôsobia liečným spôsobom a tým deštrukčným spôsobom a to poznanie toho, že ako s tými sílami narábať. And it's a new starting point for a new wave of psychology. I am sure about it. You're just one representative of the change. A som si istý, že toto je vlastne nový vstup pre psychológiu a my sme vlastne len jedným z reprezentantov tohoto nového sveta. Because you cannot see the human soul from outside. Lebo zvonku nemôžeme vidieť ľudskú. Only from the inside. Tá sa dá vidieť iba znútra. So when you start to see your own soul, you start to be your own psychologist. Keď začneš vidieť svoju vlastnú dušu znútra, staneš sa svojím vlastným And that's a psychológom. new starting point for psychology. A toto je začiatočný bod pre People become psychológiu. their own psychologists. Ľudia sa môžu stať svojím vlastným They psychológom become their own psychotherapists. a vlastným psychoterapeutom. So we in Psychophonetics, we help people to see what's going on. That's the beginning. And then they can become the expert. The client is the expert, not me. Takže keď pomôžeme klientovi vidieť seba samého, môže sa stať expertom na seba samého. Takže si to zjednodušme, lebo sme boli trošku filozofickí pred chvíľou, že psychofonetika je teda metóda, ktorá mne ako pacientovi, klientovi pomôže vidieť sama seba. Make it more easy because we were a little bit philosophical right now. So psychophonetics is a method which will help me like a client to see myself. To see yourself, to take action to heal yourself, to take action to develop yourself, to find your purpose in life and to follow it. Takže vidieť seba samého a byť schopný vlastne sa vyliečiť a urobiť tie patričné kroky preto, aby človek mohol sa samého ďalej rozvíjať. For us, problems are just opportunities. Lebo problémy sú pre nás príležitosťou. We're not here to solve problems. We are here to use problems as an engine for development. A teda využívame problémy ako ten motor na nové rozvoj. Poznám rôzne terapie, aj ľudí, ktorí absolvovali tie terapie a niektorí z nich za 14 rokov nepohli z miesta, ako keby boli stále zaciklení. Ani tie terapie im vlastne nepomáhali. Takže na rozdiel od týchto terapií je v tomto smere psychofonetika teda iná? So I know several therapies and therapies, and I know that some of them they are like stuck for 14 years in same place. The clients of the therapist. Clients. And is psychophonetics in this regard different? I made a habit not to compare psychophonetics with anything else. I leave it for other people to compare. Takže môjim zvykom je neporovnávať psychofoniku s nejakou inou metodou, takže keď ľudia chcú, tak si to môžu porovnať. I respect everybody who gets up in the morning and go into the clinic to help people. From the hospital to the psychiatrist and psychiatrist, everyone dedicate their life to help people. Rešpektujem každého, kto ráno vstane a venuje svoj život pomoci druhému človeku. And it's not for me to say how is my contribution to psychology in comparison with others. I do what I do and I leave it for people to compare. To nie je to na, aby som to porovnával. I don't get stuck for 14 years, let's be clear about that. Ja sa necítim zaseknutý 14 rokov. Dobre. Tak poďme si teraz veľmi jednoducho opísať,
Čo môže človek očakávať, keď príde na takéto sedenie psychofonetické? Ako to prebieha? Keby nám to trošku opísal. Okay, so maybe let's finish the process. Okay, so you come with something to change and with will to do something about it. Takže človek príde, chce niečo zmeniť a má aj vôľu na to, aby to zmenil. I don't act on this. Ale toto nie je tá vec, na základe ktorého ja budem konať. We go deeper. Potrebujeme sa dostať dlhšie. Because according to Albert Einstein, a problem cannot be solved from the same level of consciousness that created it. Lebo podľa Alberta Einsteina problém nemôže byť vyriešený z rovnakého vedomia, z ktorého bol vytvorený. We cannot solve the environmental crisis we are in from the same level of consciousness that created the environmental disaster. A to napríklad tú katastrofu našeho životného prostredia nemôžeme vyriešiť z rovnakého vedomia, ktoré vytvára katastrofu životného prostredia. Consciousness has to change first. Na to, aby sa to začalo meniť, musíme meniť vedomie. So after you put on the table what you are motivated to work with, we go into a process of methodical empathy in conversation. Takže keď človek položí ten problém na stôl, tak prvé, čo budeme robiť, pôjdeme v konverzačnom counselingu hlbšie do toho, čo je ten problém. Helping you to connect what you already know into one picture, to go deeper in yourself, to have perspective on yourself. That's what we mean by methodical empathy. You don't have to work very hard. I work hard. And I just sit here talking, helping you to go deeper. Takže človek vlastne si pomôže pozbierať tie veci, ktoré už o tom vie, aby mohol tie veci vidieť napríklad z iného svetla a ten klient nemusí makať. Ja som tu na to, aby som v tomto smere pracoval. During this process, I don't ask you any questions. V tomto procese sa nepýtam otázky. We find that questions are not empathetic. Zistili sme, že otázky nie sú empatické. Questions are controlling. Ale ovládajú druhého človeka. I ask you a question, you have to give me an answer. Keď sa spýtam, človek musí odpovedať. We want to come into what you cannot have answer for. So what's the point asking you a question? My chceme prísť k tomu, na čo človek nemá žiadne odpovede ani otázky, tak aký má zmysel sa to It's so povedať. easy to ask questions. Too easy for us. Pre nás tie otázky sú v tomto čase veľmi jednoduché. We don't have time for questions, we do empathy. Nemáme čas na otázky, robíme empatiu. At some point, there's something new in the client's perspective. A v určitom momente človek príde do bodu, kedy zistí, že má vlastne určitý nový pohľad, má novú perspektívu. We help them to focus it, Tak pomôžeme sa na to zamerať and then we invite you to make a wish about it. a potom pozveme klienta, aby si urobil želanie, ktoré tomu zodpovedá. And you have to give it a direction. Lebo to želanie dáva smer ďalší. At that point, the political situation is solved. A v tom momente sme vyriešili politickú situáciu. Until that point, you can project at me all the images of the expert. But when I ask you to make a wish, I will not make a wish for you. Never. Aj keby si klient do toho momentu na mňa projektoval akékoľvek obrazy o expertovi, ja nikdy nespravím za klienta želanie. No wish, no action. A keď nie je želanie, nemáme žiadnu akciu You can ďalej. say goodbye as friends, but no action, just conversation. Môžeme sa rozlúčiť. But when you make a wish, like, I want to be free to look in people's eyes without fear, or I want to be free of this reaction shouting at my child, or I want to be free of the addiction of some substance, then this comes from a higher place in you because there is some new consciousness as a result of the empathic conversation. That wish becomes my command. Yes, sir. A potom, keď príde vlastne od klienta také želanie, že napríklad chcem sa oslobodiť od toho, aby som nekričal na svoje dieťa každý deň, alebo chcem sa slobodne pozrieť druhému človeku do očí bez toho, aby som sa ho bál, alebo chcem sa zbaviť závislosti na nejakých látkach, tak potom toto želanie
je vlastne pre mňa tým smerom, ktorým spolu kráčame, je to vlastne pre mňa taký ako keby príkaz, kade ideme. And I have to make a quick decision. Do I join your team or not? A vlastne musím sa rozhodnúť veľmi rýchlo, či to želanie je tak pre mňa v poriadku, aby som sa k nemu pridal. Because I will not serve any wish which is against my conscience. Nebudem slúžiť želaniu, ktoré je proti môjmu svedomiu. What you do is your karma. What I help is my karma. To, čo človek robí, je jeho karma, ale čomu ja napomáham, je moja. Most wishes are good. Väčšina želaní sú dobré želania. And I can do that. A môžem potom tomu dať salvo. Then I would ask you to take an example from recent time in which this problem occurred. A potom vlastne požiadam klienta, aby mi priniesol príklad z nedávnej minulosti, kedy sa tento problém objavil. And ask the body for feedback. A pýtam sa tela na spätnú väzbu. What's happening in the body in a moment like that? Čo sa robí v vašom tele v takomto momente? Čo sa v ňom deje? And the body remembers everything. A telo si všetko pamätá. Memory is not stored in the brain. Nobody found it. It's in the whole body. Nikto nikdy nenašiel pamäť v mozgu, pretože pamäť je v celom tele. Then you can sense that moment in the body. A potom môžeme vnímať ten moment, ako prebieha v tele. And I invite you not to talk about it, but to gesture it. A ja vlastne pozvem toho klienta, aby o tom nerozprával, ale vyjadril spontánnym gestom, ako sa cíti, ako sa to telo má. And we can read gestures. A tie gesta sa dajú čítať. And I get you out of it. Dostanem klienta von z toho. Remember, getting in, getting out. Aj ako v divadle, dnu a von. I get you completely out of it. Pomôžem klientovi dostať sa z toho úplne von. And then you look at that place where you did the gesture and you see a completely different movie from what you saw before. A potom človek vlastne sa pozrie naspäť na to miesto, kde sedel v tom geste a zrazu vidí úplne iný film. But you're in control of this video. You can start, stop, pause, and then you start to identify the characters involved in that piece of inner drama. A človek vlastne potom má vlastne vládu nad tým filmom, môže si to zastaviť, prehrať znovu, zrýchliť, spomaliť a môže začať tam identifikovať tie postavy, ktoré sú v tom zapojené. And you don't get stuck. Tam človek sa nezasekne. Because right from the beginning, there's already a new character. Pretože hneď od začiatku tam máme novú postavu, that was never there before. Ktorá tam predtým nikdy nebola. The captain who made the wish. To je ten kapitán, ktorý urobil želanie. And that makes sure nothing gets stuck. A ten kapitán dáva pozor, aby sme sa nezasekli. We don't do commedia dell'arte. We do real drama when there's a change. My nerobíme tú komédiu dell'arte, robíme skutočnú drámu, v ktorej prebieha zmena. But we respect commedia dell'arte. No, to vyzerá zaujímavo. Takže ja ako klient si vlastne zahrám. So it looks interesting. So me like a client, I will be an actor? Of course. No, I mean, you are an actor anyway, you just don't know it. No, pravda, že človek je hercom neustále, akurát o tom nevie. You're not only the actor, you're also the playwright. Človek nie je len hercom, ale ešte aj scenaristom. You just don't know it. Len moc o tom nevie. And you're the director of the play. A ešte aj režisér. But you just don't know it. I'll show you that you're the actor, the director and the playwright. Takže môžem dokázať, že človek je hercom, režisérom a ešte aj scenaristom. And if you will start for 14 years with Act 2, Scene 3, I will help you to move into Act 4, Scene 5. Keď je človek v určitom momente zaseknutý, tak ho môžem posunúť ďalej. Because you will write that play. Lebo on je tom spisovateľom. You wrote it anyway, you just don't know that you wrote it. Človek vlastne píše svoj život tak, či tak, len si nie je toho celkom vedomý. No fajn, tak sme naznačili, že čo sa bude asi diať, lebo vyskúšame si túto psychofonetickú terapiu teda naživo. Takže ja sa už na to celkom aj sa bojím. So we are going to try out in life, but I'm a little bit scared. Are you scared?
Pozrieme sa ešte na našich divákov, ktorí nás sledujú a pozdravíme ich. Sme veľmi radi, že nás sledujete. Máme tu vzácneho hostia, Yehudu Tagara, jeho úžasnú ženu Miru, a ešte Veroniku, a ešte Mateja, ktorý nám robí technickú pomoc, a mňa teda, Ľuba Slejzáka. Takže je nás tu asi ešte najviac, ešte sme tak veľa ľudí tu nemali v štúdiu. So greetings to our listeners, and there is like a lot of people here. It wasn't full at all before. So Yehuda is founder of School of Empatie in Slovakia. Má táto škola empatie teda nejakých svojich študentov? Has School of Empatie students? 60. Recently. But Now we have 60 students in Slovakia. It was altogether nearly 200. No? Yeah. We always had students. V tomto roku okolo 60, ale dokopy, nerátali sme to, ale odhadujem tak 200. A zahrňa škola empatie aj túto metódu psychofonetiky? So is part of School Empatie this method Psychophonetics? School of Empathy is part of Psychophonetics. Škola empatie je časťou psychofonetiky. We have International Institute of Psychophonetics. Máme Medzinárodný psychofonetický inštitút. And the Slovak branch of it is called Škola Empatie. A slovenská vetvička toho je Škola Empatie. We are going to have again Institute of Psychophonetics in Prague. Začíname tvoriť Psychofonetický inštitút v Prahe. We were in other places before. A predtým sme boli aj v iných miestach. But my Slovak colleagues decided that in Slovakia we call it Škola Empatie, and I accepted it. Moji slovenskí kolegovia sa rozhodli, že na Slovensku to bude Škola Empatie, a ja som to... It's a Slovak decision. Slovenské rozhodnutie. Znie to veľmi príjemne, Škola Empatie. It sounds very nicely. No, ako dlho trvá také štúdium, keby som sa chcel prihlásiť do Školy Empatie? So how long the study takes? These two levels. Level 1 is 1 year, and we give graduates a diploma in holistic coaching. Takže máme dve úrovne. Jedna je vlastne trvá 1 rok, tá prvá trvá 1 rok a tam dávame diplom v holistickom coachingu. So this coaching for personal development, leadership skills and sustainability. Čiže vlastne celý ten názov je, že to je vlastne coaching vo vodcovských schopnostiach a udržateľnosti. It's recognized internationally by our Association of Psychophonetics. Že medzinárodne to uznáva tá asociácia psychofonetikov. We would welcome other forms of accreditation, but that's what we have now. Then there is 2 more years of training. A potom ešte vlastne máme ďalšie 2 roky tréningu. To become holistic counselors, holistic therapists, holistic consultant. A to je tá profesionálna nadstavba, kde sa človek vlastne môže stať tým kancelorom, terapeutom, psychoterapeutom. And after 3 years, we give them postgraduate diploma in psychophonetics. A dávame ľuďom potom postgraduálny diplom tej psychofonetiky. Integrative psychology. A to je vlastne integratívna psychológia. And then they choose what they do with it. A potom sa ľudia rozhodnú, že ako tento svoj diplom použijú vo svojej vlastnej praxi. But they can be very effective
therapists, counselors, consultants, and they can make a career out of it, and many people do. Môžu vlastne urobiť kariéru ako veľmi úspešní kancelori, terapeuti, v podstate nie poradcovia, lebo u nás sa neradí. And if they want, they can join us in becoming teachers of it for other people. A môžu sa stať aj učiteľmi. And Mira and Veronica are in this training, and I heard some names from the screen who are graduates of Psychofonetics, like Jana Mudra is there. Áno, Janka je tiež naša absolventka. Tak, pozerajú nás teda aj Hi, Janka. slovenskí empati. So we have also Slovak empaths here. We all are Slovak empaths, but we can develop it further. Áno, všetci sme empati a môžeme to ešte vyvinúť. We couldn't develop it if it's not already there. Keby sme tú empatiu v sebe nemali, tak to nevyvineme. Empathy is a baby for everybody. Vy by ste mali radiť našej vláde, aby bola viac empatická. Mám taký pocit. You should advise to our government to be more empathetic. I would. And if they're open, I would take them one by one through a process of methodical empathy. And they will be able to listen better to the people who sent them to this place next to the castle. Určite by som rád, keby mi dali príležitosť, tak jeden po druhom by mohli prejsť tým procesom, aby boli schopní lepšie načúvať ľuďom. They're supposed to represent us and to serve us, yes? Mali by nás reprezentovať, slúžiť nám, Don't you think they need to know us a little bit for that? tak by nás asi mali trošku poznať. I think methodical empathy should be a part of all the trainings to become politicians. Že mala by byť metodická empatia súčasťou tréningu. And in Slovakia, in recent years, leaders who are empathetic are popular, like Čaputova, like Žižek, Siska. Why did they choose them? They're not communist apparatchiks, they're not billionaires. They chose them because they're empathetic people. I believe that. And the Czechs are jealous. They want presidents like ours. Takže na Not what they've got now, not very empathetic. Na Slovensku si vyberáme empatických vodcov a Češi nám to závidia. And you know, just because Barack Obama was elected in 2008, he gave a lecture in a university for the graduates. And it was the middle of the financial deficit crisis. Takže keď dal Barack Obama prednášku uprostred finančnej krízy v 2008, The previous idiot created incredible financial deficit and Barack Obama was supposed to serve it. takže predchádzajúca vláda vytvorila veľký finančný deficit a Barack Obama tomu mal slúžiť. And he said to the students, to the graduates, we have a financial deficit in America today, it's terrible. A povedal vlastne tým absolventom univerzít, že my máme teraz finančný deficit v Amerike a je to strašné. But there is one deficit bigger than the financial deficit in America today. Ale je ešte jeden horší deficit, ktorý v Amerike dnes máme. We have an empathy deficit, said Barack Obama. A to je deficit v empatii a to on povedal. We forgot we are here for each other. Zabudli sme, že sme tu jeden pre druhého. And he wanted to make a contribution to make America more empathetic. A chcel, aby Amerika bola empatickejšia. And then came the one after him and did the absolute opposite. A ako by si hodnotil mieru empatie Yehuda v tom, čo spôsobujú sociálne siete? How would you what would you say about level of empathy in social medias? It's like asking what is the level of empathy in a post office. Ako keď by ste sa spýtali, že aká je miera empatie na pošte. Social media is just a medium. It's a platform. People had other platforms before. Je to proste médium, je to platforma a ľudia využívali aj iné platformy. You cannot judge a medium. You can look at content. Médium nemôžeme posudzovať, ale môžeme sa dívať na obsah. Social media makes it easier for people to meet. Sociálne médiá robia ľuďom jednoduchšie to stretnutie. Before we had to travel to meet or send a letter or read a book or make a telephone call. And now we meet more efficiently, but it's just human meeting and human beings can be empathetic or the opposite, so can social media, just a mirror.
Predtým sme si písali listy, alebo sme cestovali na koni, alebo sme si telefonovali, ale vlastne tie sociálne médiá robia iba tú možnosť stretnúť sa a to stretnutie už závisí od ľudí, ale to médium je len zrkadlo. You think confused Zuckerberg can control what 2 billion people are doing with his platform? Či Zuckerberg môže ovládať, čo ľudia robia s tou platformou. Bill Gates tried to control it. Bill Gates sa pokúša to He wants ovládať. to close the gap between rich and poor in his new quantum internet. You know, he brings something good into it, at least he says so. It's just a mirror. The content is us. Are we more empathetic? If we are more empathetic, social media will be more empathetic. Are we more devilish? Are we more greedy? Are we more hateful? Social media will be greedy and hateful. It's just a mirror. It cannot change anything. We created it and we can change it. Naše zrkadlo, či sme empatickejší, alebo si viacej závidíme. Takže my sme tí, ktorí tvoríme obsah toho a my to môžeme aj meniť. Can we answer the question, are telephone calls empathetical? A sú tie telefónne volania empatické alebo nie? Depends who is using it. Áno, záleží na tom, kto to používa. Dobre, takže ešte pozrieme raz na odkazy. Ďakujem teda. Lucie Koňaříková, dobrý večer. Vždy zaujímavé slyšet Jehudu mluvit. Takže to tiež asi nejako bude vaša známa. Lucie said that it's always interesting to hear you to speak. Who is saying? Lucie. Okay. Hi, Lucia. Pozdravujeme. Tak pozdravila teda ľudí. Nie každý má potrebu zase nám písať, Jasné. ale teda sledujú to, tak ďakujeme. Anka Bakitová, krásny večer, zaujímavá téma, vychádza z učenia Rudolfa Steinera, už som o ňom počula. Takže je v tej koncepcii teda aj niečo z toho Steinera, v tej psychofonetike, to sa ešte spýtajme. Is it something from Rudolf Steiner in that concept? Of course. I have few very important teachers. Ja mám niekoľko veľmi dôležitých učiteľov. And Steiner is one of my most important teachers. Steiner je jeden z tých najdôležitejších. Steiner was stuck in his time, trying to make a gift for the future. Steiner bol zaseknutý vo svojom čase a pokúšal sa dať dar do budúcna. Very special incarnation. Veľmi špeciálna inkarnácia. You don't get človeka. Aristotle every day, you don't get Steiner every day. Nemá človek možnosť stretnúť Aristotela každý deň rovnako ako In my view, he Steinera. is on that level. Z môjho uhla pohľadu on je na tej úrovni ako Aristoteles. So he did what he could for his time, and he tried to give some gifts for the future when people would be more able to use his insights. Takže on urobil to, čo mohol pre svoju dobu a pokúšal sa dať dar pre ľudí, ktorí v budúcnosti budú vyvinutejší. It's like Einstein, who invented laser in the 30s, but only used it 50 years later. Tak ako keď Einstein vyvinul laser v 30. rokoch, ale mohli sme ho použiť až 50 rokov neskôr. And Leonardo da Vinci invented aeroplanes and parachuting in the 16th century, but it took them about 600 years to make it reality. Steiner is a kind of Leonardo da Vinci. Steiner je ako Leonardo da Vinci. And so he established a foundation of psychology that was not used in his time because his colleagues were not ready to understand it. Takže on vlastne urobil také tie základy psychológie, na ktoré sa nedalo vtedy využiť. Jeho kolegovia vtedy neboli pripravení ich použiť, ale na tých základoch sa dá teraz stavať. And he predicted that only after the middle of the 20th century it would be possible to use it. A tak predpokladal, že až v polovičke storočia sa bude dať použiť tieto základy. I discovered it in the 80s. Ja som to objavil v 80. rokoch. In 1910, Rudolf Steiner planted a seed for future psychology and he called it psychosophy. V
1910 Rudolf Steiner zasadil to semienko pre budúcu psychológiu a volal to psychosofia. But he gave up. He realized it's not for his time. Ale napokon to vzdal, pretože zistil, že sa to nedá v tom jeho čase použiť. Psychophonetics is the first method of psychology and psychotherapy that is based on Rudolf Steiner's insight into psychosophy. Takže psychofonetika je prvou praktickou aplikáciou tej psychológie Rudolfa Steinera, ktorá sa volala vtedy psychosofia. But other aspects of his work were more understood, like the world of education system. And we have hundreds and hundreds of all those schools around the world, and it is growing all the time also in Slovakia. Ďalšie aspekty jeho práce boli lepšie pochopené a lepšie využité, ako napríklad waldorfské školstvo, ktoré je teraz veľmi rozvinuté a máme mnoho takých príkladov po svete aj na Slovensku. His insight into medicine was understood because he had colleagues for medicine, so we have anthroposophical medicine, not so much in Slovakia, but a lot in Germany. Takže aj tá medicína sa dala v tom čase použiť a využiť a teraz máme mnoho antropozofických doktorov po svete aj na Slovensku. And before people knew how to spell the word environment and organic, Steiner created a method of sustainable organic farming that is called biodynamic farming, like a prophet that only now it can be understood. So he's one of those futuristic thinkers. A predtým, než sme si boli vôbec vedomí akéhokoľvek životného prostredia, Steiner vyvinul vlastne metódu biodynamického hospodárstva, ktoré vlastne v súčasnosti je ako jedným z moderných prúdov, ale vtedy to bolo vlastne veľmi priekopnícka záležitosť. But of course, to understand psychosophy, you have to understand the foundation of anthroposophy, including the philosophy of freedom, and including Central European idealism. They come together. A teda na to, aby to človek rozumel tým základom tej psychofonetiky, tak človek potrebuje rozumieť aj tú filozofiu slobody, aj zároveň vlastne ten idealizmus toho obdobia. And conditions are very ready for it now, especially in Central Europe and especially in Slovakia. A teraz sú na to dobré podmienky v Strednej Európe a na Slovensku. So Ľubo, can I make one last comment about your first question? Takže mám posledný komentár ohľadom tej prvej otázky. For your second question, why in Slovakia? Takže prečo na Slovensku? I want to say it now because there may not be time later. Chcem to povedať teraz, lebo potom už možno na to nebude čas. Yes, I married Mira and it helped me to stay here. Akože áno, zobral som si Miru a to mi pomohlo tu zostať. But Mira was not there when I came. Ale ona tam nebola vtedy, keď som prišiel. I'm in Slovakia and I'm happy to be here for the rest of my life as the center of my work. Because I find that the Slovak people are incredibly rare combination of two elements which normally are not connected. Ale teda založil som tu centrum preto, lebo som objavil, že na Slovensku sú ľudia ako keby neuveriteľne pripravení spojiť dva elementy, ktoré zvyčajne sa tak ľahko nespájajú. Normally, people who are very grounded, practical, and industrial, technically savvy, they are not so open-minded. Zvyčajne ľudia, ktorí sú takí uzemnení, takí akože technicky dobre vyvinutí, pripravení vlastne pre ten svoj praktický život, oni zvyčajne nie sú až tak otvorení. And normally people who are very open-minded, very spiritual, very open, they're not very grounded. A potom naopak ľudia, ktorí sú zase veľmi tak duchovne otvorení, tak ako keby veľmi teda otvorení rôznym myšlienkam a ideám, tak nie sú až tak uzemnení. In Slovakia I find, as a group, individuals, but as a mentality, I find an incredible combination of being grounded people and also humble and open. This does not exist with all the neighbors around you.
A na Slovensku teda nie je ohľadom individuality, ale tak ako keby celkovo, ako kolektívne vidím, že ľudia sú veľmi otvorení a skromní, ale zároveň veľmi uzemnení a praktiční. So I believe that Slovaks are potentially incredible receptors for new inspirations for the future of humanity because they're grounded, they're very connected to the soil in this country. A teda And at the same time, they have this humility. Na Slovensku sú vlastne ako ľudia pripravení byť receptormi alebo takými príjimačmi pre to nové štádium ľudstva, pretože sú vlastne tak veľmi otvorení tým novým prúdom, ale zároveň sú spojení so zemou, sú uzemnení. I presented this work in 21 countries. Predstavil som túto prácu v 21 krajinách. I'm happy to be here for the rest of my life, even though I don't speak Slovak. A som rád tu zostanem, aj keď nehovorím po slovensky. Because I think it is a center for the future. And I know most Slovak don't know what I'm talking about, but it's fine. Lebo si myslím, že to je centrum budúcnosti, hoci teda väčšina Slovákov asi nevie, o čom hovorím, ale je to v poriadku. All the neighbors around you are broken. Tí susedia vaši sú zlomení. There's something happened in the history and they're broken. They were all kingdoms and empires and hierarchies. Look at them. They're broken. They're still licking the wounds. Aj keď to boli kráľovstvá a veľké ríše, tak sú zlomení a ešte si lížovaní. Slovakia had an empire last time 1,000 years ago, and they forgot about it. And they're not proud people. There's a humility here that makes for open-mindedness. That's why I'm talking here. Že Slovensko tu malo tú ríšu pred 1000 rokmi a je tu taká veľká skromnosť a preto som tu. That's why I'm here teaching methodical empathy. Preto učím metodickú empatiu. Ďakujeme, že nám dvíha sebavedomie. Thank you that you are raising our self-awareness. I hope so. You are also raising mine. The Slovaks are developing me because I come from a country where the center is not in the heart yet. And I find the Slovak people centered more naturally in the heart. A vy dvíhate moje, pretože nachádzam, alebo pre mňa sú Slováci o mnoho prirodzenejšie centrovaní v srdci. Too much in your head, you lose people here. A keď človek je priveľmi v hlave, tak tí ľudí stratí. It has to be real. Musí to byť naozaj. No, keď hovorí o skromnosti Slovákov, či to nie je práve to nízke sebavedomie? Či si to nemýli? When you speak about humility of Slovaks, maybe it is just low self-awareness. It becomes low self-awareness. Môže to byť neskôr, sa to môže stávať tým nízkym But sebavedomím, it is much deeper than that. ale je to o mnoho hlbšie. It takes an open heart and open mind to recognize something new. Na to, aby človek mohol objaviť a uznať niečo nové, musí mať otvorenú myseľ a otvorené srdce. And I know there's a low self-image here for people and for the group. A viem, že tu ľudia majú nízky sebaobraz ako jednotlivci, ale aj ako skupiny. But I don't think it will last. Ale nemyslím si, že to bude dlho trvať. Because I think the qualities that we as humanity have to develop just to survive are more natural here to Slovaks. Lebo tie kvality, ktoré si ako ľudstvo budeme musieť vyvinúť, aby sme prežili, sú tu na Slovensku prirodzené pre Slovákov. If you have something new to offer and you're looking for receptive and grounded group, come to Slovakia. Ak máš niečo, čo môžeš ponúknuť a hľadáš ľudí, ktorí sú otvorení prijímať, príď sem na Slovensku. But I think Slovaks also have a very healthy reality check monitor. Na Slovensku ľudia majú aj taký zdravý monitor na zisťovanie, či to je zdravé. Because you people are very connected to your soil, to your ground. Lebo ste ľudia, ktorí sú spojení so zemou. And that connection to nature, which is very strong here, gives people a sense of reality. So they cannot get lost in too much in abstractions. It has to work. Psychophonetics works. That's why I'm here, because it's appreciated. Čiže to spojenie s prírodou a so zemou nedovolí človeku len tak mátať v kadejakých abstrakciách,
a táto uzemnenosť mi pomáha tu byť. Tak je úžasné, že musel prísť Yehuda na Slovensko, aby nám povedal, aký sme úžasní. So it's amazing that you had to come to Slovakia to tell us how amazing we are. It's easier when you come from outside, Jednoduchšie, keď prídete zvonku. especially when you lived in 20 countries. Špeciálne, keď ste žili v 20 krajinách. And it is natural that people don't see themselves. So I think it's good for some non-Slovak to come here and give you a mirror for what you don't know about yourself. Takže je dobre, keď prídu ľudia zvonku tu dať zrkadlo. Že v tejto chvíli vlastne liečíme tú slovenskú dušu. So in this moment we are healing Slovak soul. I think so. I think we are healing the soul of Europe, but Slovakia is in the heart of it. Myslím si, že v skutočnosti liečíme dušu Európy, ale Slovensko je v centre, v srdci. Because there is low self-esteem. Máme tu nízke sebavedomie It has to be healed. a to musí byť vyliečené. And look at your neighbors. A pozriem sa na vašich susedov. You know what the Magyars have to heal? Viete, čo musia si Maďari vyliečiť? Read Magyar history in the 40s and you will see. Hrdosť. And the Austrians and the Czechs did not recover from letting Hitler come into Prague until today. And the Ukrainian are wounded. And I think Slovakia is not the most broken country in Europe. I think it is not so broken as Germany, Austria and other countries. Tí vlastne Rakúšania, Češi musia vlastne vyliečiť to zranenie z toho, že nechali Hitlera vstúpiť dovnútra. A myslím si, že Slovensko nie je tak zranené ako tí naši susedia. And I know some Slovak fought for Hitler. I know. A viem, že sa niektorí Slováci But bojovali aj za Hitlera, it was a national debate. ale prebiehala tu vnútorná debata. At least they fought. Aspoň bojovali. I don't think they're as broken as those who did not fight. A preto si myslím, že nie sú tak zranení ako tí, čo nebojovali. But that's on the national historical level. I think you're absolutely right. There is a problem of low self-esteem and it needs to heal. And I hope to make a contribution to this by showing Slovaks how special they are. A ja dúfam, že k tomu urobím príspevok k tomu liečeniu sebavedomia tým, že chcem ukázať Slovákom, akí sú jedineční. And I do have perspective on that. No, tak v tejto chvíli to už nadobúda medzinárodné rozmery. Now we are creating international connections. It is time that Slovakia is a center for something. Je čas, aby sme boli centrom pre niečo. Máme tu jedného pána, ktorý nadväzuje na Steinerovú antropozofiu. Je veľmi známy, Emil Páleš sa volá. Viete o ňom teda? Máte s ním nejaké kontakty? There is the person who is connecting with Steiner anthroposophy and moving it further. It's Emil Páleš. Do you have contacts with him? I know Emil Páleš. He was in my first seminars in Bratislava. Poznáme Emila Páleša, bol na jednom z mojich And prvých we also seminárov. met as peoples and as scholars. A sme sa stretli. I don't have regular connection with him now. He's busy, I'm busy. Teraz momentálne nemáme pravidelné stretnutia, lebo sme obidvaja But zaneprázdnení. Emil Páleš did incredible job, historic proportion of introducing anthroposophy to Slovakia. Ale myslím si, že urobil neuveriteľne veľkú prácu historického významu tým, že vlastne predstavil antropozofiu pre Slovensko. I wouldn't be here if not Waldorf School people inviting me. Že keby ma vlastne waldorfskí ľudia neprivítali, tak tu nie som. All the founders of Waldorf education in Slovakia are students of Emil Páleš. A všetci tí zakladatelia waldorfskej školy sú Emilovi študenti. He's a very inspiring teacher and my colleagues are very inspired by him. I hope to have more to do with him. Language can be a problem. Takže moji študenti sú ním inšpirovaní a dúfam, že niekedy v budúcnosti budeme mať viacej And spoločného. he specialized in what is unique to him, but he also connected to the background of spiritual science. And Emil Páleš is a scientist, and Steiner was a scientist. Not just a visionary, but a scientist. And we don't want another spirit religion.
We want spiritual science. Emil is a scientist, and I'm respecting that. Je vlastne duchovný vedec, tak ako Rudolf Steiner bol. A my vlastne potrebujeme týchto duchovných vedcov na Slovensku. A on je aj vizionár, on tiež aj napísal publikácie, kde vlastne ukázal, že tá stredná Európa, respektíve Slovensko, že majú takúto úlohu veľkú v rámci vývoja celého sveta alebo Európy. And he is also visionary, and he showed the way, like how Slovakia is connected with Central Europe. He is a scholar of what is unique to Slovakia and what is the spirit of Central Europe. If I had time, I'll go and be his student. On skutočne vlastne ukazuje na to, čo je jedinečné na Slovensku a v Strednej Európe. A keby som mal čas, určite sa stanem jeho študentom. Poďme sa ešte pozrieť na komentáre. A čo tak nejaký proces? Inak krásna debata. Som prekvapený, aké rôzne veci sme prebrali. Pritom som si myslel, že len o terapii budeme rozprávať, ale som veľmi vďačný za takú rozhľadenosť a tú nádej, ktorú nám dáva. I am grateful for this debate. I am really grateful for that overview which you present and also for the hope which you are giving us. Takže ďakujem. Well, it's good for the listeners to know that Rudolf Steiner taught that the future of civilization will be centered amongst the Slavonic people. A asi je dobré, aby naši poslucháči vedeli, že budúcnosť ľudstva bude vedená Slovanmi. But Eastern Europe starts in Krakow. Ale tá východná Európa začína v Krakove. So before the central civilization will move to the East Slavonic, it has to go through the West Slavonic. This is going to be the center. And that I did not get. Before the cutting edge of evolution is moving from the west to the east, it has to go through the center. Predtým, než sa vlastne ten prúd ľudstva, alebo ten vývoj ľudstva posunie z západu na východ, musí prejsť centrom a my sme v tom centre. No, tak sa dáme do roboty. Let's do that. Let's do it. No, ešte nie terapia. Ja myslím tu ako robotu v tej centrálnej Európe. Čakám. Ešte pozdraví, aby sme im ešte dali šancu našim divákom. Sure. Takže pozdravuje Zuzana Nemešová, študentka. Metóda mi pomáha byť kapitánom svojho života, byť v ňom vedomá, cez seba procesy sa seba poznávať. Takže máte tu teda študentku. Pýta sa Nika Fantasma, či je potrebné nejaké dosiahnuté vzdelanie na študovanie v tejto škole. Nika is asking if we need kind of degree before they will study, if there is like need for to have degree. We like in our foundation year to meet people from all directions of life. V tom prvom, v tom základnom ročníku vítame ľudí všetkých smerov v živote. So we like the meeting of doctors and psychologists and psychiatrists and builders and business people and artists and body workers. This is wonderful mixture also of ages, from mid-20s until 70s, 80s. Áno, že sa nám tam stretávajú rôzne profesie a rôzne veky. But what we don't have time to do is to teach people how to study. So we prefer people who demonstrated to themselves that they can study. So we prefer people coming with some basic training in any field and they want a change of activity. So we prefer people who have qualification and we can be the transition of the qualification. But there's always exception. We also prefer people who have some experience, work experience that involve people. But they don't have to be psychologists. Being a manager in a company is a lot of experience with people. So we have basic three entry requirements, mid-20s, and some basic training, some demonstration that you can learn
and relevant work experience with people. This is our criteria. Did I forget something? No. Takže nemôžeme vlastne učiť ľudí, ako sa učiť, takže keď majú nejakú skúsenosť so štúdiom, tak je to určite preferované. Takisto otázka veku je lepšie, keď človek už má za sebou nejakú skúsenosť, aby ju mohol prezentovať, čiže tak polovička 20 rokov je ten, u nás taký ten moment vstupu. A takisto kvalifikácia, ak človek má skúsenosť z práce s ľuďmi, tak určite v tejto metóde nájde benefit aj pre svoju prácu. But people who are qualified business people, organization, farming, they are welcome like people who worked with psychology and therapy, because we want this for everybody. And we want to be able to enter into companies, organizations, even government offices, and help people to be more themselves in the workplace. The workplace should be opportunity for development in the interest of the business, but also of the people. So we want people from different directions in life, and we don't need a beginner to be a psychologist or a counselor. We can take a farmer and train them to be therapists. Takže nemusí to byť človek psychológom, môže pracovať aj na farme alebo byť manažerom v nejakej spoločnosti, pretože to, v čo veríme, je, že vlastne zmenou vnútorného nastavenia človek prináša viac ľudskosti do svojho pracovného miesta a to je vlastne to, o čo nám ide, aby sme vlastne mohli premeniť to pracovné miesto na miesto ľudskosti. A robíte aj nejaké školenia pre firmy alebo pre management? Do you do some schooling also for companies and management? Yes. It's still small because we are not known, but we have a team of people who can enter a company and help managers to be more empathetic, manage people better, to be clear in themselves, and to be less exhausted and stressed. We can do it to any company. Nemáme vlastne teraz veľa takých príležitostí, lebo ešte nie sme takí známi, ale máme skupinu ľudí, ktorí môžu vlastne ponúknuť pracoviskám tréning pre manažerov, napríklad aj teda pre pracovníkov, aby vedeli byť viacej empatickí, aby boli aj menej zaťažení, aby vlastne tá ich práca ich tak nevyčerpávala, aby bola... Exhausted and chronically stressed workers cannot be very productive or creative. Lebo človek, keď je vyčerpaný a vystresovaný, tak nemôže byť produktívny. Takže viete v tým firmám ponúknuť nejaké antistresové tréningy napríklad. So you can offer to companies anti-stress training. Absolutely. We have a program that we call Humanizing the Workplace. Máme program, ktorý voláme, že humanizácia pracovného miesta. And we have a group of consultants called 7CC, 7 Condition Consultancy. A máme skupinu konzultantov, ktorých voláme 7CC, čo je vlastne 7 podmienok konzultácia v tých 7 podmienkach. We identified, with the help of Steiner, 7 basic leadership principles, which are universal, and they enable everyone, wherever they are, to use life as a spiritual training. A teda s pomocou Steinera sme identifikovali 7 takých podmienok pre vedenie ľudí, ktoré pomáhajú premeniť všetky tie výzvy na príležitosti svojho rozvoja. Where do people spend their life, Ľubo? A kde ľudia strávia svoj život? Where do people spend the best years of their life and the best hours of the day and the best days of the week? Najlepšie dni svojho života, najlepšie hodiny z dňa V práci. They spend it at work. So we have to do something with work that it's more human. Takže musíme urobiť niečo s prácou, aby bola ľudská. Ale ja mám takú prácu, že ja ju milujem a aj mi prináša financie a teší iných ľudí ešte, takže... My work is bringing me joy and to make other people joyful. It's a pleasure. Takže pre mňa je to potešenie, keď niekoho takého stretnem. Tak
prajem aj ostatným, aby si takú prácu vymysleli, lebo ja som si ju vymyslel, vytvoril sám. I really wish for others to create that kind of job because I create my job for myself. Well, then you understand what it takes to create a job. Potom vlastne rozumiete tomu, čo znamená vytvoriť si prácu. And for some reason, you and me were more supported, maybe in our childhood, we're more resourceful, but we want to make a contribution for everyone to be able to create a job. Že z nejakého dôvodu vy a ja sme boli šťastní, v našom živote sme mali šťastie, že sa nám toto podarilo, vytvoriť si prácu, ale môžeme zároveň podporiť iných ľudí, aby mali také isté šťastie a boli schopní si tvoriť svoju Even prácu. working for a school, for a hospital, for government organization, for a big company, you can still create your own job. Ešte aj keď človek pracuje pre spoločnosti, pre nemocnicu, pre školstvo, tak môže vytvárať si vnútri v tom svoju vlastnú prácu. Posledné nahliadnutie do tých pozdravov. Natália Akendra, pozdravuje spokojná študentka Natália. A ešte tu boli komentáre. Ešte ďalej, ešte chvíľočku. Katarína Šimonová, že tá nová budúcnosť sa už blíži. Ak veríte v Boha, tak viete, o čom píšem. No, Boha už nemusíme do toho zaťahovať. Pomôžme si sami. Takže tá budúcnosť sa blíži, že to tak cítia aj vlastne tí naši hostia. The new future is coming, also our listeners feel it. No, veľmi zaujímavá téma. Katarína Šimonová, keď je človek vďačný, láskavý, milý, pokorný, úctivý, nápomocný a váži si všetko, čo má a je spokojný, tak sa teší z každej maličkosti, aspoň takto ona cíti a tiež reagujú na tie debaty o Bohu ľudia, takže bolo to inšpirujúce, nie každý deň sa o tom rozprávame. Žaneta Lightman, otázka, máme Slováci otvorené srdcia? Ako otvoriť srdcia všetkým Slovákom a našim susedom? Do we have open hearts, like we Slovaks? Do we have open hearts? So how to open the hearts and how to open the hearts of our neighbors? The main challenge is to clear what blocks the heart. Tá najväčšia výzva je vlastne vyčistiť to, čo blokuje srdce. Even on the physical level, the heart is the healthiest and the most sustainable organ in the body. Že aj na tej fyzickej úrovni to srdce je najzdravší a najudržateľnejší orgán ľudského tela. But it's also the most vulnerable organ in the body. Ale zároveň najzraniteľnejší. And the same is in the soul. A takisto v duši. It is a center of love. Je to centrum lásky. But it's so easy to destroy love. A je tak ľahké zlikvidovať lásku. So the heart cannot defend itself. Srdce sa nemôže brániť. We have to defend it. My ho musíme obrániť. And I think what the heart needs is to shine and to radiate. A myslím si, že srdce potrebuje vyžarovať. But we have to learn how to stop or destroy it. A musíme sa naučiť, ako zastaviť to, čo ničí srdce. We have to discover and dissolve the prisons of the heart. Musíme objaviť to, čo väzní naše srdce. Mainly the fear. Hlavne strach. We have to understand the fear to dissolve it. A musíme mu rozumieť, aby sme ho mohli. But we have processes based on anthroposophy. How to strengthen the heart center. Ale vieme posilniť to centrum. Máme na to procesy, ktoré sú postavené na tej and we do it consciously. Robíme to vedome. Heart-based empathy is very transformative. Tá empatia, ktorá je vlastne má centrum v srdci, tak tá je veľmi premieňajúca. It can be very sophisticated and very detailed and very effective, even though it's not in the head. Že to môže byť veľmi sofistikované, kreatívne a detailné, aj keď to nie je centrum v hlave. Everyone has intelligence in the heart. Everyone. Každý má inteligenciu vo svojom srdci. But everybody is born with two hands. Ale každý sa narodí s dvoma rukami. If I do this a few times a week, this becomes stronger.
Keď toto budem robiť párkrát do týždňa, tak sa to posilní. And if I do this a few times a week, this becomes stronger. If I act on my heart intelligence, the heart intelligence grows. Ak budem konať na základe inteligencie môjho srdca, ona bude rásť. But if I don't dare to act on my heart and listen to what other people say and afraid what they will think about me and not trusting it, then the heart remains like a muscle that is not used very much. Ale ak ma bude skôr zaujímať, čo hovoria iní ľudia a budem sa obávať, čo si o mne pomyslia a to srdce vlastne nebudem načúvať, tak zostane tak, ako nepoužívaný sval. Heart intelligence is like spiritual muscle. Lebo inteligencia srdca je ako duchovný sval. You can develop it by using it or you can let it go into atrophy. Môžeš ho vyvinúť alebo nechať atrofovať. Takže škola empatie má ten dar zobudzať srdcia študentov. So School of Empathy has a gift to awaken hearts of students. Absolutely. We center all our processes in the heart. Empathy without heart is a waste of time. Dávame vlastne do centra všetky naše procesy do srdca, pretože keď máme empatiu, ktorá nie je postavená na základe srdca, tak to je strata času. Here is an essential teaching from Steiner. The heart is not a pump. Základné učenie Steinera, taká základná idea od Steinera je, že srdce nie je pumpa. The embryo's blood is already pulsating in the third week of pregnancy. Day 21, the blood is already moving and there is no heart. Že vlastne tá krv sa v tom embryologickom vývine už v 21. dni toho vývinu už sa hýbe, už pulzuje. Even on the physical level, the heart is not a pump. Aj keď tam, už pulzuje, aj keď tam to srdce sa nenachádza. How can a muscle that size can move 24 hours a day, so much blood through all the capillaries of the body? It takes an engine that will be bigger than this room to do that. Že to vlastne fyzicky nie je možné, že keby bola pumpa, tak na to, aby vlastne pohla všetkou tou krvou, tak by musel byť vlastne taká obrovská ako táto miestnosť. Engineering wise, it will not work. Proste to nejde to fyzicky. So, we don't know what moves the blood. Nevieme, čo hýbe našou krvou. The heart gives it rhythmicality. Ale srdce tomu dáva rytmus. The heart is a rhythmic organ that restores our biology to cosmic rhythms. Je to vlastne rytmický orgán, ktorý napomáha tomu, aby naša biológia bola v súlade s rytmami kozmu. That's just the physical level of the heart. A to je tá fyzická úroveň. On the chi level, on the life forces level, the heart is the center of all the life forces. A na úrovni čchy, prány, alebo teda tých životných procesov je to centrum všetkých našich životných procesov. The heart is also the center of all our feeling and emotional life. A je to centrum našich pocitov, emócií. The heart is a center of conscience. Je to centrum nášho svedomia. Right and wrong. Niečo, čo je If správne, we čo listen to our nesprávne. heart, we don't need somebody to tell us what is right and what is wrong. Ak načúvame srdcu, nepotrebujeme nikoho, kto by nám povedal, čo je správne, čo nie. Heart on spiritual level is a center of sanity. Je Being to, sane. Being sane is not just not being mad. Sanity is intelligence. The heart is the center of it. Čiže mať zdravú myseľ znamená, že nie že človek nie je chorý na mysli, ale že má vlastne centrum vo svojom srdci. So yes, we are trying to be a heart-centered school. Snažíme sa byť škola, ktorá má svoje centrum v srdci. I'm not saying we are there, but that's what we're trying to do. O toto sa usilujeme. Super. Mi prišla taká paralela, lebo teraz sú médiá plné toho, že naši slovenskí hokejisti doniesli bronzové medaily z olympiády, že si to vybojovali. A všetci sa tam vyjadrujú zborne, že hrajú všetci spoločne za jeden tím, že majú to srdce pre tú hru.
Ale zaujímavé je, že ich trénuje vlastne Kanaďan, takže zase je zahraničný element, ktorý objavil silu v obyčajných chlapcoch, ktorým vlastne verejnosť predtým neverila, že môžu dosiahnuť nejaký úspech. Takže... So it's interesting that our hockey players got the bronze medal, and the people are celebrating them, and they speak about that they are doing it in the name of whole team. But interesting is that trainer is from Canada, and he discovered the young men which were not trusted before by other people. That's a real friend. Somebody who sees your potential. Tak toto je skutočný priateľ. Priateľ je ten, kto vidí tvoj potenciál. He doesn't have to be Slovak, he could come from Hottentot. Nemusí to byť Slovak, môže to byť aj... But if he can see your potential, he can give birth to your potential. That's a coach. That's a training in all levels. Takže ten, kto vidí tvoj potenciál, ti môže pomôcť zrobiť ten ďalší krok v tvojom živote.